وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ اسٹیشن چلنا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں جلدی منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گیا۔ میں نے کھدر کا پاجامہ کرتا اور کھدر کی صدری پہن لی تھی۔ کریم بھائی نے جیب سے چھوٹی سی شیشی نکالی، اس میں تلک لگانے والا سرخ رنگ تھا۔ اس نے میرے ماتھے پر جینی دھرم کے طریقوں کے مطابق میرے ماتھے پر تلک لگا دیا اور کہنے لگا، اب تم پورے داس وردھنا جینی ہندو بن گئے ہو۔ اپنا نام یاد رکھنا، داس وردھنا یعنی جین مت کے بانی مہاویر وردھنا کا نوکر۔ اپنے ماضی کے بارے میں تم نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہی بیان کرنا، یعنی تمہاری پیدائش دلی میں ایک جینی ہندو گھرانے میں ہوئی، تمہارے ماں باپ تمہیں 4-5 سال کا چھوڑ کر ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہو گئے، تمہارے ایک رشتہ دار نے تمہیں اناتھ آشرم یعنی دلی کے یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ دلی کا یہ جینی اناتھ آشرم بڑا مشہور ہے، وہاں تم میٹرک تک پڑھے، پھر ایک بوڑھا جینی اور اس کی بیوی تمہیں بیٹا بنا کر امریکہ لے گئے، وہاں تم ایک کالج میں 2 سال تک پڑھتے رہے۔ جب دونوں بوڑھا بوڑھی مر گئے تو تم واپس ہندوستان آ گئے۔ تم پر جین دھرم کا بڑا اثر تھا، چنانچہ تم مہاویر کی طرح ہندوستان کے جنگلوں میں نکل گئے اور 6 سال تک تپسیا کرتے اور رشی منی جوگیوں کی خدمت کرتے رہے اور ان سے جین دھرم کے بارے میں گیان حاصل کرتے رہے۔ اب احمد آباد آ گئے ہو اور یہاں جین دھرم کی خدمت کر کے باقی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے اور تم نے شادی بھی اس لیے نہیں کی۔ بس اس کہانی کو پوری طرح یاد رکھنا۔ اب چلو اسٹیشن پر چلتے ہیں، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لو۔ میں نے کہا، میرے پاس شیر علی کے دیے ہوئے کافی روپے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو واپس آ کر لے لوں گا۔ کریم بھائی اور میں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، ہندوستان کے مسلمان پاکستان کو طاقتور دیکھنے اور اسلام کے نام کو سربلند کرنے کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ہماری ایک خفیہ تنظیم یہاں احمد آباد میں موجود ہے جو اس مقصد کے لیے ہر قسم کا مالی تعاون کرے گی۔ احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے دن نکل آیا تھا۔ کریم بھائی نے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ گاڑی روک لی، کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنی دکان نہیں دکھائی، میں اپنے ساتھ تمہیں دکان پر لے جانا بھی نہیں چاہتا، تم اگر کبھی آئے بھی تو ایک عام ہندو گاہک داس وردھنا کے روپ میں آؤ گے۔ ابھی تم بیکانیر جا رہے ہو سکتا ہے وہاں تمہیں 2-3 دن لگ جائیں۔ جب واپس آؤ تو یہاں ریلوے اسٹیشن ہی سے مجھے اس نمبر پر ٹیلی فون کر دینا، میں تمہیں لینے یہاں آ جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ اس نے مجھے ٹیلی فون نمبر لکھ کر دے دیا اور مجھے اتار کر چلا گیا۔ میں اسٹیشن کی عمارت کی طرف چل پڑا۔ معلوم ہوا بیکانیر کو کوئی گاڑی سیدھی نہیں جاتی، جودھ پور سے گاڑی بدلنی پڑتی ہے۔ جودھ پور جانے والی گاڑی کے چلنے میں ابھی گھنٹہ سوا گھنٹہ رہتا تھا۔ یہ وقت میں نے بک سٹال پر ہندی، اردو، انگریزی کے رسالے دیکھتے اور کاؤنٹر پر آ کر چائے پیتے گزار دیے۔ پلیٹ فارم پر کافی رونق تھی۔ یہاں آ کر مجھے پہلی بار اپنی ایک شدید غلطی کا احساس ہوا۔ وہ غلطی یہ تھی کہ میں گجراتی جینی خاندان میں پیدا ہوا تھا اور مجھے گجراتی زبان بالکل نہیں آتی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اپنی فرضی کہانی میں اپنے ماں باپ کو گجراتی نہیں بلکہ اتر پردیش کے جین بت کو ماننے والے ہندو ظاہر کروں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی فاش غلطی تھی کہ میں کہیں بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ بات میں نے اپنے ذہن میں پکی کر لی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ عین وقت پر میں نے اپنی خطرناک غلطی درست کر لی۔ جودھ پور جانے والی گاڑی آ گئی۔ یہ پیسنجر قسم کی گاڑی تھی، راجستھان کے دیہاتوں سے مسافروں سے پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ مجھے بھی ایک ڈبے میں تھوڑی سی جگہ مل گئی۔ یہ سفر بھی کافی لمبا تھا اور ریگستانی علاقے کا سفر تھا۔ گاڑی تقریباً ہر اسٹیشن پر رکتی تھی۔ شام کے وقت ٹرین مارواڑ پہنچی۔ گجرات کاٹھیا واڑ کے لوگوں کے مقابلے میں یہاں کے لوگ اونچے لمبے تھے۔ بوڑھوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، داڑیاں درمیان سے مانگ نکال کر اوپر کو باندھی ہوئی تھیں، سر پر بڑے بڑے پڑی دار پگڑ تھے۔ دیہاتی عورتوں نے چاندی کے زیور اور کوہنیوں تک کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ کافی انتظار کے بعد گاڑی راجستھان کے بڑے شہر جودھ پور پہنچی۔ یہاں سے میں نے بیکانیر کے لیے گاڑی بدلی۔ دوسری گاڑی رات کے 10 بجے چلی۔ میں نے جگہ بنا لی تھی، 2-3 گھنٹے سویا رہا۔ آنکھ کھلی تو ناگور کے اسٹیشن پر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ ناگور شہر راجستھان کا بڑا مشہور شہر ہے۔ اس شہر نے بڑے عالم فاضل مسلمان، شاعر، علماء اور دانشور پیدا کیے ہیں۔ صبح ہو رہی تھی کہ ٹرین بیکانیر پہنچ گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا۔ بڑا تھکا دینے والا بلکہ بور کر دینے والا سفر تھا۔ سفر میں 1-2 مسافروں سے باتیں بھی ہوتی رہیں۔ میں نے انہیں اپنا نام داس وردھن ہی بتایا اور کہا کہ بیکانیر میں اپنی ماسی کے ہاں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ بیکانیر ایک بارونق شہر تھا۔ یہ میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں کافی تاریخی قلعے اور محلات تھے، مگر میرا ٹارگٹ اوتار ساوردھن کی مڑی تھی جو بیکانیر شہر سے 8 میل شمال مشرق کی طرف واقع تھی۔ اس جگہ کا نام نندی کندا ہے۔ یہاں سنگ مرمر کی چھتریوں والی کتنی ہی مڑیاں ہیں۔ یہ ایک طرح کا قبرستان ہے جہاں روایت کے مطابق کسی راجا کی چہیتی داشتاؤں کی ہڈیاں دفن ہیں۔
बीकानेर के स्टेशन से मैं सीधा एक दरमियाने दर्जे के होटल में गया। एक कमरा किराए पर लेकर गुस्ल किया, नाश्ता किया और फिर एक टैक्सी लेकर नंदीकंदा के छतरियों वाली मुड़ियों की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता सहराई था और रेत के छोटे छोटे टीलों में से होकर जाता था। टैक्सी ड्राइवर को रास्ता और मंजिल मालूम थी। 8 मील का फासला 1 घंटे में ही तय हो गया। मैं संगमरमर की मुड़ियों में पहुंच गया। टैक्सी मैंने अपने पास ही रखी। एक जगह छोटा सा जैन मंदिर बना हुआ था। यही उस ज्ञानी पंडित का घर था जिससे मैं जैन मत का अहम तरीन निशान 4 गांठों वाला मंगल सूत्र लेने आया था। जैनी पंडित एक कोठरी में अवतार सावर्धन की मुड़ी के करीब बैठा हुआ था। 2 मुलाजिम उसकी खिदमत कर रहे थे। मैंने अपने आने का मकसद बयान किया तो बड़ी बेनियाजी से फरमाया, तुम अभी नौजवान हो, पहले जैन धर्म का पूरा ज्ञान हासिल करो, तब मेरे पास मंगलसूत्र लेने आना। मैंने उन्हें समझाया कि मैं बचपन ही से जैन मत का परिस्तार हूँ, खुद भी जैनी माता पिता का बेटा हूँ। आप मेरा इम्तिहान ले लें, अगर कामयाब हो गया तो मंगलसूत्र दे दीजिएगा। पंडित ने सफेद रुमाल सर पर बांध रखा था। वो सफेद लिबास में था। कहने लगा, तुम किस लिए मंगलसूत्र की ख्वाहिश रखते हो? मैंने सब कुछ पहले ही से तय कर रखा था कि मुझे पंडित के इस किस्म के सवालात के क्या जवाब देने हैं। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं अनाथ हूँ, मैं ब्रह्मचारी भी हूँ, मैं अपना जीवन जैन मत के प्रचार में गुजार देना चाहता हूँ। इस संसार का मुझे कोई लालच नहीं है। पंडित ने मुझे गौर से देखा और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर मंगलसूत्र हम उसी को देते हैं जो जैन धर्म का वरदान होता है। तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैंने कहा, मैं तैयार हूँ गुरुजी। पंडित मुझसे जैन मत के बारे में बहुत ही इब्तदाई मालूमात के मुताल्लिक पूछता रहा। मैंने जैन धर्म की सारी तारीख पढ़ रखी थी। हर सवाल का जवाब देता गया। आखिर में पंडित ने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब एक आम जैनी शाहिद नहीं दे सकता था। उसने मुझसे पूछा, ये बताओ कि जैन मत और बुद्ध मत में क्या फर्क है? अगर गौतम बुद्ध और महावीर वर्धन की जिंदगी के हालात और तालीमात को देखा जाए तो इन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। दोनों राजकुमार थे। दोनों जवानी में राजमहल छोड़कर निर्वाण की तलाश में जंगलों में निकल गए। दोनों ने मोहब्बत और रहम का प्रचार किया। दोनों आवागौन के कायम थे। दोनों जात पात की तकसीम के खिलाफ थे। दोनों मूर्तियों की पूजा के खिलाफ थे। मगर उन दोनों की तालीमात में एक बड़ा बारीक मगर बड़ा बुनियादी फर्क था। फर्क ये था कि गौतम बुद्ध इस बात का कायल था कि इंसान भूखा रहकर और अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाकर टॉर्चर करके निर्वाण हासिल नहीं कर सकता। जरूरी है कि इंसान ग़िज़ा भी खाए और जिस्म को तकलीफ न पहुंचाए और फाका कशी न करे। जबकि जैन मत का बानी महावीर कहता है कि सिर्फ फाका कशी और जिस्म को टॉर्चर करने ही से निर्वाण मिल सकता है। ये जैन मत के बुनियादी अकायद में शामिल हैं। चुनाचे जैन धर्म के मानने वालों में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो खाना पीना बंद कर देता है और फाके की वजह से एक रोज खामोशी से मर जाता है। जैनी उसे निर्वाण और निजात की मौत कहते हैं। जब मैंने पूरी तफसील के साथ पंडित को जैन मत और बुद्ध मत का फर्क समझाया तो वो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, तुम धन हो धन, तुम वाकई जैनी धर्म के वरदान हो। मैं अपने हाथ से तुम्हें जैनी मंगलसूत्र पहनाऊंगा। उसने संदूक में से केसरी रंग का मंगलसूत्र निकाला। ये 10-12 धागों को जोड़कर उन्हें बल देकर बनाया हुआ था। उसमें यकसा फासले पर 4 गांठें थीं। पंडित ने मेरे बाएं हाथ की कलाई में मंगलसूत्र बांधा और बोला, अब तुम्हें 100 रुपए रक्षना देनी होगी। मैंने उसी वक्त 100 रुपए का नोट निकाल कर पंडित को दे दिया। नोट अपनी वास्केट की जेब में डालते हुए बोला, मगर अभी एक रस्म बाकी है। वो क्या, वो भी बता दीजिए गुरुदेव। पंडित कहने लगा, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि इतनी छोटी उम्र में मंगलसूत्र हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हें अवतार सावर्धन की मुड़ी पर एक रात बैठकर हरिओम का जाप करना होगा। तुम 1 लाख मर्तबा हरिओम का जाप करोगे। रात के पिछले पहर जब तुम 1 लाख मर्तबा हरिओम का जाप कर चुकोगे तो सावर्धन अवतार की मुड़ी के सरहाने वाले सुराख में से सफेद रोशनी निकलेगी। फिर ये रोशनी सुर्ख हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि अवतार सावर्धन ने तुम्हारा मंगलसूत्र स्वीकार कर लिया है। अगर रोशनी सुर्ख न हुई और सफेद ही रही और थोड़ी देर बाद गायब हो गई तो इसका मतलब है कि अवतार सावर्धन ने तुम्हारे मंगलसूत्र को कबूल नहीं किया। फिर तुम्हें ये सूत्र मुझे वापस करना होगा। अगर तुमने मंगलसूत्र मुझे वापस न किया और भाग गए तो तुम 1,84,000 मर्तबा चूहे की शक्ल में जन्म लोगे और तुम्हें कभी निर्वाण नहीं मिल सकेगा। मैं समझ गया कि पंडित ने ये महज पैसा कमाने का ढकोसला बनाया हुआ है, क्योंकि उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर रोशनी सुर्ख हो गई तो तुम मुझे मजीद 200 रुपए रोशनी वाले सुराख में डालोगे। ये तुम्हारी रक्षना होगी। मैंने कहा, मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मुझे इस इम्तिहान के लिए सावर्धन अवतार की मुड़ी पर किस वक्त जाना होगा?
पंडित ने बताया कि रात जब आधी गुजर जाएगी तब मैं अवतार सावर्धन की मुड़ी पर जाकर बैठ जाऊंगा और 1,00,000 मर्तबा हरि ओम का जाप करूंगा। ये पंडित भी जानता था कि कोई इंसान इतने थोड़े वक्त में 1,00,000 बार हरि ओम का जाप नहीं कर सकता, मगर उसने ये फ्रॉड ऐसे ही चला रखा था। मैंने कहा मैं आज ही आधी रात को मुड़ी पर बैठ जाऊंगा। मैंने पंडित से इजाजत ली और टैक्सी में बैठकर अपने होटल में आ गया। दोपहर को होटल में खाना खाया और यूं ही बीकानेर शहर की सैर करने निकल पड़ा। यहाँ गर्मी बहुत थी। बाजारों में किस्म किस्म की चीजें बिक रही थीं। कई गैर मुल्की सयाह बाजार में घूम रहे थे। मुझे एक बाजार के कोने पर एक मस्जिद का गुंबद और मीनार नजर आए। दिल पर एकदम खुशी की कैफियत तारी हो गई। मैंने सोचा कि अभी तक मैं हिंदू बनकर कुफर बक रहा था। मेरे लिए अब लाजिम है कि इस मस्जिद में जाऊं और अगर 2 नफल नहीं पढ़ सकता तो मस्जिद के इमाम साहब से यूं ही 2-4 बातें कर लूं। चुनाचे मैं मस्जिद में आ गया। छोटी सी मस्जिद थी। इमाम साहब बूढ़े आदमी थे। सहन में एक तरफ मेहराब पर चढ़ी हुई बेल की छांव में बैठे कोई किताब घुटनों पर रखे पढ़ रहे थे। मेरे माथे पर तिलक लगा था। मेरा पहनावा भी हिंदुओं जैसा था, इसलिए मस्जिद के अंदर सहन में न गया, वहीं खड़ा रहा। इमाम साहब की निगाह मुझ पर पड़ी तो दूर ही से पूछा कि क्या बात है भाई, तुम शक्ल सूरत से मुसलमान नहीं लगते, यहाँ कैसे आए हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, मंदिर मस्जिद को मैं भगवान का ही घर समझता हूँ। बस इधर से गुजरा तो मन में ख्याल आया कि भगवान के घर को प्रणाम करता चलूं। इमाम साहब जरा सा मुस्कुराए। उन्होंने मुझे मस्जिद में आने के लिए बिल्कुल न कहा, बस इतना कहकर मुताल्ले में मशगूल हो गए। अच्छा। मैंने मस्जिद के मेहराब पर लिखे हुए कलमा तैयबा को 2-3 बार दिल में पढ़ा, खुदा से अपनी कुफ्र की बातों की माफी मांगी और इमाम साहब के हाथ जोड़कर प्रणाम करके वापस चला आया। मस्जिद के दरवाजे से निकलकर मैं अपने होटल की तरफ चलने लगा। सोचा थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, सारी रात जागना है। मुझे कुछ ऐसा लगा था कि जब मैं मस्जिद से निकला था तो बाजार की दूसरी तरफ दुकान के बाहर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसने मुझे घूर कर देखा था, और जब मैं बाजार में चलने लगा था तो वो भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। मैं चलते चलते मोहतात हो गया। आखिर में न तो हिंदू था और न कोई आम मुसलमान शहरी था। मैं दुश्मन मुल्क में कमांडो स्पाई की हैसियत से एक इंतहाई अहम मिशन पर आया हुआ था। उस आदमी की धुंधली सी शक्ल मैंने देख ली थी। मैं बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से बाजार में एक तरफ होकर चल रहा था, लेकिन मेरी छठी बल्कि 7वीं हिस्स भी बेदार हो चुकी थी। ये सोचकर एक लम्हे के लिए मैं वाकई परेशान हो गया कि मेरे पास सेंट्रल सीक्रेट पुलिस के खुफिया नंबर वाला कार्ड नहीं था। वो मैं करीम भाई के तहखाने की अलमारी में ही दूसरी चीजों के साथ छोड़ आया था। चलते चलते मैं रुक गया। मैं तस्दीक करना चाहता था कि जिस शख्स को मैंने कुर्सी पर से उठते हुए देखा था वो मेरा ताक़ुब कर रहा है या नहीं। मैं रुक कर दुकानों के बोर्ड पढ़ने लगा। ये जाहिर किया जैसे मुझे किसी खास दुकान की तलाश है। फिर अपनी निगाहें दुकानों के बाहर लगे बोर्डों पर डालते हुए मैंने गर्दन घुमाकर पीछे निगाह डाली। बाजार में कोई रश बिल्कुल नहीं था। मैंने देखा कि जो आदमी मुझे मस्जिद से बाहर निकलते देखकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था वो मुझसे कोई 15-20 कदमों के फासले पर एक दुकान के बाहर खड़ा दुकानदार से बातें कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसने भी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर दुकानदार से बातें करने लगा। ये बात साबित हो गई थी कि ये शख्स खुफिया पुलिस का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। वो मेरा पीछा करने में हक बजानिब था क्योंकि मेरा हुलिया हिंदुओं वाला था और मैं मस्जिद से बाहर निकला था। इसी बात पर उसे शक हुआ होगा कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मस्जिद में क्या लेने गया, अगर मुसलमान हूँ तो मैंने हिंदुओं वाला हुलिया क्यों बना रखा है। ये पाकिस्तान का सरहदी शहर था। बीकानेर से आगे मगरिब की जानिब बॉर्डर का सहरा था। यहाँ बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी। चुनाचे वो ये मालूम करने के लिए मेरा खामोशी से पीछा करने लगा था कि असल में मैं कौन हूँ, कहीं पाकिस्तान का जासूस तो नहीं हूँ। वो वहीं मुझे रोककर मुझसे पूछगिछ करना शुरू कर सकता था, मुझे थाने भी ले जा सकता था। मैं इंडिया के बॉर्डर शहर में था और सिक्योरिटी यहाँ सख्त थी और पुलिस की इंटेलिजेंस को बड़े इख्तियारात हासिल थे। अगर उस शख्स ने मुझ पर हाथ नहीं डाला था तो उसकी वजह महज ये थी कि वो ये मालूम करना चाहता था कि किसके पास ठहरा हुआ हूँ और मेरे साथ और कौन कौन है। ये मेरी सोच थी। अब मेरा जहन भी अलर्ट हो गया था। पहले मैंने सोचा कि वापस अपने होटल में न जाऊं और खुफिया पुलिस वाले को जुल देकर किसी तरह गायब हो जाऊं और आधी रात तक वहीं बैठा रहूं। उसके बाद टैक्सी लेकर छतरियों वाली मुड़ियों की तरफ चलूं। फिर सोचा कि ऐसा करने से खुफिया पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा कि मैं वाकई पाकिस्तानी जासूस हूँ। होटल वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। मैं होटल में आ गया। यहाँ मैंने अपना नाम दास वर्धन ही लिखवाया था और ये भी लिखवाया था कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और यहाँ अवतार सावर्धन की मुड़ी की यात्रा करने आया हूँ। मैंने होटल में दाखिल होते हुए देख लिया था कि वो शख्स बराबर मेरे पीछे आ रहा था। उस वक्त मुझे सीक्रेट पुलिस के नंबर वाला खुफिया कार्ड बहुत याद आया। अगर वो मेरे पास होता तो उस इंटेलिजेंस के आदमी से 1 सेकंड में निजात हासिल कर सकता था।
حقیقت یہ ہے کہ میرا مشن اتنا بڑا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں خاطر میں نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور کسی معمولی سی CID کے آدمی کی پوچھ گچھ بڑے سے بڑے کمانڈو سپائی کے بڑے سے بڑے مشن کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ مجھے بیکانیر کے اس معمولی سے خفیہ پولیس آفیسر سے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ شام کو میں نے کھانے بھی کمرے میں منگوا لیا۔ اسی دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہوا۔ میں ایک تربیت یافتہ تجربہ کار کمانڈو تھا۔ میں اس خوش فہمی میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا تھا کہ خفیہ پولیس کا آدمی میری جان چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ لوگ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑا کرتے، خاص طور پر جب انہیں کچھ شک پڑ جائے تو پھر تو یہ اگلے کو حوالات میں پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں۔ بلکہ اس دوران اس شخص نے اپنے متعلقہ افسروں کو بھی میرے بارے میں بتا دیا ہوگا کہ ایک مشکوک آدمی کا پیچھا کر رہا ہوں۔ مجھے رات کے 12 بجے سنگ مرمر کی چھتریوں والی مڑیوں میں پہنچنا تھا۔ 11 بجے ہوٹل سے نکل کر میں نے ٹیکسی لی اور نندی کنڈ کی طرف چل پڑا۔ یہی اس علاقے کا نام تھا۔ بیکانیر کے رہنے والے حضرات اس نام سے ضرور واقف ہوں گے۔ ٹیکسی میں سوار ہونے سے پہلے میں نے ارد گرد ایک سرسری سی نگاہ ضرور ڈالی۔ مجھے خفیہ پولیس کا آدمی کہیں نظر نہیں آیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں موجود ہے اور میرے پیچھے آئے گا۔ بہرحال مجھے اپنا کام ہر حالت میں پورا کرنا تھا۔ میں وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے پنڈت جی کے آشرم میں پہنچ گیا۔ میں اس چھوٹی سی کوٹری کو آشرم ہی کہوں گا۔ پنڈت جی نے مجھے خالی ہاتھ آتے دیکھا تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اوتار ساوردن کے چیلوں کے لیے کچھ نہیں لائے؟ میں نے پشیمان ہو کر اداکاری کرتے ہوئے کہا، گورو جی غلطی ہو گئی، یہ بہت ضروری تھا۔ اچھا تم ایسا کرو، 100 روپیہ بھنڈار خانے میں جمع کرا دو، مجھے دے دو، میں خود سب میں بانٹ دوں گا۔ میں نے مزید 100 روپے کا نوٹ پنڈت جی کے حوالے کر دیا۔ پنڈت جی نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور کہنے لگے، اوتار ساوردن کی مڑی کے ارد گرد راجاؤں کی داشتاؤں کی مڑیاں ہیں۔ ہمارے گرو جی کہا کرتے تھے، ان داشتاؤں کی روحیں لومڑیاں بن کر رات کو بین کرتی ہیں، ان سے ڈرنا مت۔ کچھ داشتاؤں کی بدروحیں خوبصورت عورتوں کا روپ بدل کر برہنہ ہو کر اچانک سامنے آ جاتی ہیں، ان کے فریب میں مت آنا اور دھیان لگا کر ہری اوم کا جاپ جاری رکھنا۔ بھگوان مہاویر سے میری پرارتھنا ہے کہ وہ تمہارا منگل سوتر قبول کرے۔ اب وقت ہو گیا ہے، جاؤ اور مڑی پر بیٹھ کر جاپ شروع کر دو۔ میں نے تمہیں مڑی دکھا دی ہے۔ میں اوتار ساوردن کی مڑی پر جا کر بیٹھ گیا، جو وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر سنگ مرمر کی چھتریوں اور 12 دریوں والی مڑیوں کے درمیان واقع تھی۔ چونکہ یہ ایک اوتار کی مڑی تھی، اس لیے اس کا چبوترا ذرا اونچا تھا اور اوپر سنگ مرمر کی چھتری کے چاروں طرف کپڑے کی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لہرا رہی تھیں۔ صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے رات کو یہاں ٹھنڈ ہو گئی تھی، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ نے میرا جسم لوہے کا بنا دیا تھا۔ چبوترے کے درمیان میں سنگ مرمر کا چوکور پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس کے نیچے بقول پنڈت کے جین مت کے اوتار ساوردن کی ہڈیاں دفن تھیں۔ پتھر کے اوپر گیندے کے پھولوں کی باسی اور کچھ تازہ ہار پڑے ہوئے تھے۔ میں چبوترے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے کوئی جاپ وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں را کے احمد آباد والے ہیڈ آفس کے انچارج گوکل داس پانڈے کی اکلوتی اور فیشنیبل ماڈرن لڑکی میناکشی کو اپنے دام میں پھنسانے کی تدبیروں پر غور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مڑی کے پتھر پر بھی نگاہ ڈال لیتا کہ کب وہاں وہ سوراخ تھا، اس میں سفید روشنی ہوتی ہے۔ یہ سوراخ میں نے دن کے وقت بھی دیکھ لیا تھا۔ یقیناً پاکھنڈی پنڈت نے زمین کے نیچے سے بجلی کے تار لے کر اس کے اندر سفید اور سرخ روشنی والے 2 بلب لگا دیے ہوں گے۔ ان کو وہ اپنی کوٹھڑی سے بٹن دبا کر روشن کر دیتا تھا اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے پیسے بٹورتا تھا۔ 4 گانٹھوں والا زعفرانی رنگ کا منگل سوتر میری بائیں کلائی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میرے نزدیک نہ اس منگل سوتر کی کوئی روحانی اہمیت تھی، نہ میں کسی اوتار وغیرہ کی روح کا قائل تھا۔ یہ میری اور میرے مشن کی ضرورت تھی، جس کو مجھے ہر حالت میں پورا کرنا تھا۔ رات ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر ریت کے ٹیلوں کے پیچھے سے چاند نکل کر اوپر آ گیا۔ اس کی زرد سرخی مائل چاندنی میں صحرائی رات ہلکی ہلکی روشن ہو کر اور زیادہ پراسرار لگنے لگی۔ میرے بائیں اور دائیں جانب راجا کی داشتاؤں کی قبروں والی سنگ مرمر کی چھتریاں ساکت کھڑی تھیں۔ پنڈت نے مجھے مزید اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہا تھا کہ کبھی کبھی جاپ کرتے ہوئے بعض داشتاؤں کی بدروہیں لومڑیوں کی شکل میں وہاں آ کر رونے لگتی ہیں، اور کبھی کبھی کسی داشتہ کی بدرو عورت کا روپ دھار کر برہنہ حالت میں سامنے آن کھڑی ہوتی ہے۔ ان سے ڈرنا مت۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی مجھے ان باتوں سے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ موڑی کے پتھر کے سوراخ میں روشنی نہ ہوئی۔ زرد بڑا سا چاند مشرق میں ریت کے ٹیلوں کے کافی اوپر آ کر دوبارہ نیچے جانا شروع ہو گیا تھا اور چاندنی سمٹنے لگی تھی، لیکن چاند کی روشنی میں مجھے آس پاس کی چیزیں برابر دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے پولیس انٹیلیجنس والے آدمی کا بھی خیال تھا
ये कभी हो नहीं सकता था कि वो मेरे पीछे पीछे नंदी कर्ण तक न आया हो। जरूर वो भी यहीं कहीं छुप कर मेरी हरकत का जायजा ले रहा होगा, अगरचे वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। 2-2.5 घंटे गुजर गए। चांद गुरूब होते होते मशरिक में रेत के टीलों के ऊपर आ गया। मुझ पर कुछ गुनूदगी तारी हो गई। उस गुनूदगी के आलम में मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से आंखें खोलकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। संगमरमर की 12 दरियां और छतरियों वाली कब्रें खामोश थीं। तब मुझे फजा में एक दहशत का एहसास हुआ। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दहशत का एहसास खत्म हो गया। मैं बड़ी बेचैनी से पत्थर के सुराख में होने वाली रोशनी का इंतजार कर रहा था। कमबख्त पंडित कहीं सो तो नहीं गया था। वो बटन दबाकर सुराख के अंदर वाला बल्ब रोशन क्यों नहीं करता। मैंने रक्षणा देने के लिए 100 रुपए के 2 नोट पहले ही सदरी की जेब में डाल रखे थे। इतने में मुझे फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। अब उस आहट के साथ हल्की झनकार भी सुनाई दी, जैसे किसी ने पांव में चांदी की पायल बांध रखी हो। मैंने जल्दी से पलट कर दाएं जानिब देखा। इस बार ये आवाज दाएं जानिब से आई थी। दाएं जानिब मुझसे कोई 15 कदमों के फासले पर संगमरमर की 12 दरी थी। गुरूब होती फीकी चांदनी में मुझे 12 दरी में एक औरत नजर आई, जिसने जाफरानी रंग की साड़ी पहन रखी थी। मुझे उसकी शक्ल पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी। 12 दरी के सुतून के गिर्द बाजू डाले खड़ी मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। मैं समझ गया कि ये उसी पाखंडी पंडित की भेजी हुई औरत है जो इसी किस्म की हरकतों से लोगों पर अपनी जाली रूहानी ताकत का रोब जमाकर उन्हें अपना मुती बनाए रखता है। अब मैं इसी इंतजार में था कि ये औरत कब बरहना होकर मेरे सामने आती है, क्योंकि पंडित ने मुझे यही कहा था। मैं बगैर किसी डर खौफ के 15 कदमों के फासले पर 12 दरी के सुतून से लगकर खड़ी औरत को देख रहा था। औरत बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बेहिस हरकत खड़ी थी। फिर वो आहिस्ता से सुतून से अलग हुई। उसने दूर से दोनों हाथ जोड़कर और सर को झुकाकर मुझे सलाम किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। मैंने दिल में सोच लिया था कि पाखंडी पंडित की भेजी हुई इस औरत को मैं आते ही पंजाबी जबान में 2-4 गालियां देकर भगा दूं। जैसे जैसे ये औरत मेरे करीब आ रही थी, एक खास किस्म की खुशबू भी मेरे करीब होती जाती थी। मैं दिल में हंस दिया कि कमबख्त पंडित ने इसे अपने जिस्म पर लगाने के लिए कोई गैर मुल्की आला किस्म का परफ्यूम भी दिया था। औरत मुझसे कोई 5 कदमों के फासले पर आ खड़ी हो गई। उसने हाथ अभी तक जोड़ रखे थे, जिस तरह हिंदू औरतें मूर्ति की पूजा करते वक्त जोड़ रखती हैं। चांद आधा रेत के टीले के पीछे चला गया था। उस औरत का आधा रुख चांद की तरफ था। उसी तरफ उसके कान में पड़ा हुआ सुर्ख पत्थर चमक रहा था। वो एक छरीरे कद की दुबली पतली लड़की थी। उम्र 18-19 से ज्यादा नहीं होगी। बालों की मांग दरमियान से निकली हुई थी। माथे पर भी सोने की लड़ी में पिरोया हुआ सुर्ख पत्थर चमक रहा था। जाफरानी साड़ी में वो गुरूब होते चांद की धीमी रोशनी में एक शोले की तरह लग रही थी। मैं उस औरत को 2-4 गालियां देकर भगाने ही वाला था कि उसने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, राणा जी, मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी दासी, आपकी पत्नी चंद्रिका हूँ। उस औरत की आवाज में एक अजीब सा तिलिस्म था जिससे मैं भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। लेकिन फौरन ही मैंने उसे अपना वहम समझकर दिल से निकाल दिया और औरत की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं सब कुछ समझता हूँ। तुम्हारा और तुम्हारे पाखंडी पंडित के फ्रॉड को भी मैं खूब समझता हूँ। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझती हो, इसीलिए फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। औरत इसी तरह हाथ जोड़े खड़ी मेरी तरफ देखती रही। जब मैंने दूसरी बार उसे ज्यादा सख्ती से डांटा तो मुझे उसकी आंखों में आंसू चमकते नजर आए। गहरा सांस भरकर बोली, पतिदेव, मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है कि मुझे मेरा पति भी नहीं पहचानता। मैं तुम्हारी पत्नी चंद्रिका हूँ, मेरे स्वामी। मुझे अपने गले लगा लो, मेरा पुनर्जन्म सफल हो जाएगा। वो जरा आगे बढ़ी तो मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने गुस्से से कहा, भाग जाओ बेसवा औरत, मैं तुम्हारे फरेब में आने वाला नहीं हूँ। औरत वहीं रुक गई। उसने उदास निगाहों से मुझे देखा और सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वापस 12 दरी वाली मुड़ी की तरफ चलने लगी। उस वक्त चांद रेत के टीले के पीछे छुप गया था और सहरा में अंधेरा हो गया था। वो औरत मुझे 12 दरी के अंदर जाती दिखाई दी। फिर वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं दिल में ड्रामेबाज पंडित और उसकी भेजी हुई औरत को बुरा भला कहता बैठ गया। इतने में सुराख में रोशनी हो गई। कमबख्त पंडित ने बिजली का बटन दबा दिया था। रोशनी 3-4 सेकंड तक सफेद ही रही, यानी सुराख के अंदर कहीं लगा हुआ सफेद बल्ब जलता रहा। उसके बाद रोशनी सुर्ख हो गई। उसे सुर्ख होना ही था। पंडित ने मुझसे 200 रुपए भी तो वसूल किए थे। मैंने उस वक्त दिल में पंडित को 2-4 गालियां दी और सदरी की जेब में से 100 रुपए के 2 नोट निकाल कर सुराख के अंदर डाल दिए। थोड़ी देर बाद सुर्ख रोशनी भी बुझ गई। मैं वहीं बैठा रहा। एपिसोड उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।